बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऐं रमज़ान मुबारक। तमामु ॾिसंदड़नि खे, नाज़रीन खे, जेके असांजा घर जा भाती आहिनि, उन्हनि खे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में भलीकार कयां पई। उमेदु आहे त तव्हांजो ॾाढा रमज़ान ख़ूबसूरत ऐं मज़ेदार गुज़रंदा हूंदा। ऐं जीअं त चोथों रोज़ो आहे ऐं नाज़रीन, ख़ुदा जी रहमत आहे इहो रमज़ान, ऐं इन ई रहमत जे करे मौसम बि ॾाढी ख़ुशगवार आहे, जंहिंजी वजह सां रोज़ा कीअं था गुज़रनि सो ख़बर कोन थी पवे। ऐं तव्हांजा रोज़ा अलाह क़बूल कंदो। जेके असां मोमिन आहियूं, मुसलमान आहियूं, दिलि सां रोज़ा रखूं था, दिलि सां पंहिंजी जेको आहे सो हिकिड़ी नियत कयूं था। ऐं इहो हिकिड़ो साल में जेको असांजो बाबरकत महीनो रमज़ान आहे, उन जे हवाले सां क़ुरान में, हदीसुनि में ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सॼो जेको ख़ाको आहे, जेको उन जी ज़िंदगीअ जो ख़ाको आहे, उहो असां जे अॻियां एज़ एन एग्ज़ाम्पल आहे। ऐं उन खे नज़र में रखी करे असां अगरि पंहिंजी नेचर, पंहिंजी रूटीन उन्हनि ते थोरो क़ाबू कयूं त रमज़ान उन्हनि जे लाइ सभिनि मां बेस्ट महीनो आहे। त तव्हां पंहिंजी डाइट खे सुधारे सघो था, पंहिंजी हेल्थ खे सुधारे सघो था, ऐं हिकिड़ी प्योरिटी जेका आहे असां फील कंदा आहियूं पंहिंजी नेचर में। जॾहिं रमज़ान थो अचे, असां रोज़ा था रखूं, उहा घर में हिकिड़ी बरकत अची वेंदी आहे। असां महसूसु कंदा आहियूं त केॾो न पॉज़िटिविटी आहे जेका असां हिक ॿिए जे चौधारी ॾिसंदा आहियूं। सो इन ई पॉज़िटिविटीअ खे वधाइणो आहे ऐं पंहिंजनि मिटनि माइटनि सां गॾु रोज़ा, अफ़्तारियूं, सहरियूं मल्हाइणियूं आहिनि। ऐं उमेदु आहे त जेके बि तव्हां दुआऊं आहिनि, जेके बि तव्हांजूं नेक नियतूं आहिनि, उहे सभु पूरियूं थियनि। ऐं इन ई रमज़ान, इन ई अफ़्तार, इन्हनि सहरीअ में गॾु वेही हिक ॿिए सां मुहबतूं असांजूं जेके आहिनि उहे अञा वधनि। छो त मुहबत खे वधाइण बि हिकु क़िस्म जी इबादत हूंदी आहे। जॾहिं तव्हांजी दिलि साफ़ु आहे, तव्हांजी नियत साफ़ु आहे, त तव्हां जेको बि कमु कयो था उहो ॾाढो ख़ूबसूरत ऐं उन तरीक़े सां तव्हांजो रोज़े जी शुरूआति बि थिए थी। सो ख़ैर, हींअर वक़्तु थियो आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं। हर प्रोग्राम वांगुरु हिन प्रोग्राम में बि हिकिड़ो टॉपिक आहे, जेको टॉपिक अवेयरनेस सां रिलेटेड आहे। एपिलेप्सी हिकिड़ी बीमारी आहे, उन हवाले सां उनखे मिर्गी बि चयो वञे थो। इन बीमारीअ जी अवेयरनेस, इहा बीमारी छा आहे, कीअं आहे, इन ते ॻाल्हि कंदासीं, इन टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ॾाढो इंफॉर्मेटिव असांजो अॼु जो प्रोग्राम रहंदो ऐं इन सां रिलेटेड गेस्ट बि हूंदा। सो उमेदु आहे त तव्हां इंजॉय कंदव। ऐं जीअं त थोरो टाइम असांजो नॉर्मली जेको असां 2 खां 4 हूंदा आहियूं, अॼु असां 11 खां जेको आहे 1 बजे ताईं तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं स्क्रीन ते नंबर ईंदो। सो असां उमेदु कंदासीं त तव्हां हर दफ़े वांगुरु ई पंहिंजी जेको आहे सो मौजूदगी जो अहसासु ॾियारींदव, पंहिंजनि मोहबतनि जो अहसासु ॾियारींदव असांखे लाइव कॉल करे। सो हींअर वक़्तु थियो KPK जो। हलूं था पंहिंजी ख़ूबसूरत प्यारी होस्ट ख़दीजा ॾे। ऐं ख़दीजा खे बि रमज़ान मुबारक चऊं पिया, असांजे पंहिंजी सॼे KPK जी ऐं सॼे पाकिस्तान जे हर कुंड पाचे में वेठल माण्हुनि खे रमज़ान मुबारक आहे। सो ओवर टू ख़दीजा। थैंक यू बाक और ख़ैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले पाकिस्तान। ज तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कलीब आयूं। उम्मीद लरम जी तासो शातना हफ्ता बढ़ेरा शा तेरा सवी और भले बना तेरी जी दादा हफ्ता ढेरा शा जी ओस कुमुज रमज़ान ब्रज तेरा लगे आई और रमज़ान को असे हाँ माशाल्लाह दूने बाबरकत म्यास्ता दा ची कम हाँ मुझ अवल चेरे परेशानी आने हुई है चिशां दासे मसले भी अगर रमज़ान के राजू और मुझ हगा बिल्कुल हर शा हेर को और सिर्फ दी अल्लाह ताला इबादत माने मशगूल सूँ और रोज़े बांधे अकबल फोकस को सूँ खबर को मुझ ढेर चकाऊ लगे आइयो। और लेकिन है वहाँ याद लरूँ ची माशाल्लाह अल्लाह ताला दा म्यास्ते के चूने मुझ बाने आसानी कड़ी दा, चूने मुझ बाने रहमत कर दे ची दिमुझ पूरा मुल्क मौसम चूने शसवा दे। और उम्मीद लरम ची तासो रोज़े वहाँ हगोने शजी लगे हुई चूने मौसम शसवा दे। और चरंग हर वारी मुझ खबर का उसू यो शा खबर तासो तब वहाँ शाता हफ्ते तक कड़ी वा ची दा रमज़ान जो रात लग वाल दी आगा दी पारा लज अकबल जड़ा लोए कई अकबल ज़र्फ लोए कई और कम जो तासो चा खपा दी हा वो ता खबर वकई पजड़ा खलास है और अगो बाने पखलास है। उम्मीद कोम तासो वो लाजमी हाई खबर मैंने अमल करे हुई और हाई वारी बा मुझते प्रोग्राम लाइव कॉल्स के मुझ तरह ऐड कीजिए और मुझते वो लाजमी रशाई चितासो नन पूरी ओस पूरी चलो रोज़े चरंग तेरिस हुआ चिशे मुँह खुड़ा चरंग मुँह छला और चिशे नेकिया ने तासो जान दी पारा जमा का और खबर को मुझ प्रोग्राम के हर टॉपिक माने हमेशा का उसको हाई बारी जो मुझ टॉपिक का खिस्सा दी हगा दई एपिलेप्सी मिर्गी बारी के मुझ वाड़ो तो ढेर शा दा टर्म पता दई दा लफ्ज़ पता दई लेकिन है वी चीज़ें और है बीमारी के असल की चीज़ें कीजिए उसी और चरंग मरीज़ बांधे चीज़ें असरात राजी उसी हगा बारे के बनन मुझे अकबल प्रोग्राम के खबर को
نیکی خبر بہاں کا ور سرا اور کم تاسو اجر کم طریقے سرا دی روزے اخستائے سے اور چرنگ جانتا آسانی اور صحت وال رسور کولا سے حق باری کے وہاں خبر کو. لیکن کم جو مشترہ گیسٹ ڈاکٹر صاحبہ جو اسٹوڈیو کے موجود بھی حق بتاسو تا لازمی دغا بیماری دی پارا اویئرنس بدر کئی شعور بدر کئی اور درشئی بچی ہائی چرنگ مجھ اقبل جان کنٹرول کولا سوں. اور کم جو مجھ آس پاس خلگوں کے چوک ہندا سے بیمار دے کم ہندا سے یہ مریض دے حق تو چرنگ مجھ اقبل کور کے مینج کولا سوں. تاسو وہ مجھ لازمی اقبل سوال بہاں رشوئی اور تاسو روزہ چرنگ تیر سویدہ حقا بہاں رشوئی تاسو اسکرین مانے با لائیو کال دی پارا نمبر پر آجی لگیا ہوئی اور تاسو مجھ طرح کال سربا ایڈ کی جائی ہر واری دی مجھ کے پی کے صبح نمبر 1 باندھی ہوئی دی کال دی پارا آئی واری ہاں دا امید چیزم چی کے پی کے نمبر 1 ہوئی اور کالز با مجھ لازمی کئی اس ٹائم کیجی لگیا دی چی مجھ اقبل صوبہ بلوچستان خواتا لارسوں اور اگوچا خبروں کو بھی اب انشاءاللہ دی پروگرام باقاعدہ آغاز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گل چارو کان شمرا وشات کنی ہوتی پروگرام پاکستان ٹائم انچو کی شما زانے کے 2 بجے تا 4 بجا یک شنبہ ودی بھی بلے مرچی رمضان وجہ چما ٹائمنگز چینج کرتا شمرا رمضان مبارک بھی رمضان رحمت و برکت وشیں ساتھ شمرا مبارک بامزانی کی شما ہوتی وشیں ساتھ گو دعا گو شر کار کرداراں شما ای ماہ گوازے نگائے ای ماہ رحمت و برکتانی شیعہ یک ساتھ میں دعانی قبولیت من دعا کرنی کہ شما ہر دعائے ای ماہ شما قبول بھی شما ارکن زوریں ارک بیماریں وش حال بھی ای ماہ برکت وتی جا گیا ہستاں بلے منگوشیں کہ عبادت یکا بدن عبادت بدنی عبادت نہیں کہ شما یکا زبان شما ہوشکیں شما گھٹ ہوشکیں شما روچگے شما پورا جسم عبادت بھی شما وتی انچے کار پہ کرنے کہ شما ای عبادت شما پورے سال ہے شما یک ورزش بھی یک طریقہ زندگی بھی کہ شما ہوتی ارچی زبان گناہ شما بدن گناہ شما ہمیں ہر چیزاں اما آیاں اما بوشتا مودا پدا آیاں دیما مبرنگو آتا پورا سال پدا میں وش حال گو یک شر مسلمان حیثیت اما بوازینا گو شما رمضان مبارک بادا پدا اما گوشن کی اما مرچی دا نشتگام یک ٹاپکی اما زرتائی وشیں ٹاپکی ایپیلیپسی اما زبانان چو مرگی گوشاں اما ڈے مردم کوہ مردم اشرا اما گوشن کی اما سائے گی باریں چیئے باریں یکیا چیزیں کرتا بلے اما اشرا بیماری نہ گوشم منگوشیں کہ شما اشرا مرچی اما یک زانتکاریں ڈاکٹر دا ننداریں تا تاکہ اما بزانن کے اچیئے اشی بابتا اما چون اشرا دیما بے برا اما گسا چون خیال کرتا کنا اما اشی چے طریقہ زرتا کنا اشرا یک بیماری ہے اشرا اما چو بیماری اب زوراں اشرا پدا اما وڑ بے برا تو شتریں یک زانتکاریں ڈاکٹر یا گنگا پجنا میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ایک ڈاکومنٹری ہے جس سے ہمیں زیادہ واضح ہو جائے گا اپنے ڈاکٹرز سے بات کرنے سے پہلے آئیے ہم ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے. چلیے. مرگی ایک قابل علاج مرض ہے. مجھے مرگی ہے تو کیا ہوا, میں تو تندرست بندے سے اللہ مجھ سے زیادہ کام لے رہا ہے. ایدی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں پچھلے 50 سال سے مرگی ہے. مرگی کا دورہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑ سکتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا مرض جن بھوت کالا جادو یا غائبانہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ مریض کو جوتا سنگھاتے ہیں یا اس کا علاج تعویذ گنڈے سے کرواتے ہیں جو اس کا علاج نہیں ہے. مرگی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ جیسے بجلی کی تاریں آپس میں مل کر شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہیں اور وقتی طور پر نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے, کچھ اسی طرح کا عمل دماغ میں ہونے سے دماغ وقتی طور پر معاف ہو جاتا ہے اور جسم میں جھٹکے پڑ سکتے ہیں. جس طرح الیکٹرک ٹیپ کے استعمال سے بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کا عمل روکا جاتا ہے, بالکل اسی طرح مرگی کی دوائیں دماغ میں ہونے والے برق کے انتشار کو روکتی ہیں. مرگی والے لوگ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں اور بچے عام اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی تکلیف نہیں ہے اس بیماری میں. آپ کو بھی اس بیماری کو جانتے ہوئے ہوتے ہوئے کوئی کام میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے, پورے کا پورا کام کرنا چاہیے, دوا نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی طرح دنیا کی تاریخ میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مرگی ہونے کے باوجود بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے. مثال کے طور پر شہنشاہ سکندر اعظم, فرانسیسی جنرل نیپولین بوناپارٹ, حکیم سقراط, الفریڈ نوبل, مائیکل اینجلو,
जॉन टी रोड्स। ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं। याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना ज़रूरी है। जी नाजरीन, आपने देखा हमारा एपिलेप्सी के से मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री, और इसी बीमारी इसी हवाले से हम जो है इस पूरे हमारे आज के प्रोग्राम पे गुफ्तगू करेंगे और डिस्कस करेंगे। और इन्हीं मामलात पे सबसे बेस्ट पर्सन जिनसे हम बात की जा सकती है इस हवाले से, जो इन्फॉर्मेशन देंगे हमें और अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करेंगी, वो हैं डॉक्टर साहिबा, जो ख़ुद एपिलेप्सी के मरीज़ों को देखती हैं और उनका इलाज करती हैं। और ये नेशनल एपिलेप्सी सेंटर में डॉक्टर साहिबा हैं जो एक NGO रन करता है इस पूरे सेंटर को। और डॉक्टर ज़रीन मुग़ल जो है हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। रमज़ान मुबारक आपको। थैंक यू, आपको भी रमज़ान मुबारक आप सबको। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और इस एक बहुत ही अहम किस्म की बीमारी की अवेयरनेस के हवाले से आज जो है आज आप हमारे साथ हैं। तो पहले तो आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, एपिलेप्सी है क्या, और आप कितने अरसे से इस चीज़ को देख रही हैं और पेशेंट्स को देख रही हैं और कब से इलाज कर रही हैं इसका? पहले तो मैं बताऊंगी, क्या बताऊं, अपने बारे में बताऊं। अच्छा, मैं 30 साल से अफिलिएटेड हूँ विद द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जिन्ना अस्पताल से। यहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और फिर मुझे स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने फेलोशिप की थी एपिलेप्टोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया से। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, इट्स प्राइड के उनकी पहली रेसिपिएंट में थी। पहली दफ़ा उन्होंने स्कॉलरशिप शुरू की थी तो उसकी पहली रेसिपिएंट थी। वहाँ से बहुत कुछ सीखा, केम बैक। अच्छा जी, अब ये है कि जो मिर्गी है वो एक बहुत ही आम बीमारी है। हर 100 में से एक शख्स को मिर्गी होती है। अच्छा। यानी अगर हमारे 22 मिलियन हमारी आबादी है उसमें से 2.2 मिलियन को तो मिर्गी है ही है। अच्छा। तो ये तो उसको कहेंगे बिल वास्ता अफेक्टेड हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो घर में जो साथ में जो रहते हैं, स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से पाकिस्तान में एक घर में 6 से 7 लोग रहते हैं। तो वो 6 से 7 लोग बिला वास्ता अफेक्टेड होते हैं। अच्छा। ये इस वजह से ये है क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, बहुत ज़्यादा गलत उसके तोहमात हैं, उसको समझा नहीं जाता है। और इस वजह से ये बीमारी जो काबिल इलाज है वो नज़र हो जाती है गलत फहमियों में, गलत इलाजों में, बिल्कुल उनके मिथ्स और वो उसके लिए। अब एपिलेप्सी जब से इंसान है तब से एपिलेप्सी है। और एपिलेप्सी सिर्फ इंसानों में नहीं होती है, ये जानवरों में भी पाई जाती है। आप गिलहरी है, सांप है, शेर है, कुत्ता है। देयर आर मेनी पीपल जिनके घर में पेट्स हैं। कुत्ता तो उनको एपिलेप्सी है, हमारे घर जानने वाले हैं उनको भी दवा, उनका इलाज भी तकरीबन वही होता है। तो ऐसा होता है कि अगर कहीं कोई पेट है और उस पेट को उसकी वजह से घर में रहने वालों को भी हो गई हो? अच्छा, ये भी एक गलत फहमी है कि मिर्गी एक लगने वाली बीमारी है। अच्छा। ये लगने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। सही। ये नहीं है कि अगर सपोजिंग मुझे मिर्गी है तो आप 3 मेरे साथ यहाँ बैठे हुए तो आपको भी लग जाएगी। ठीक। ऐसा ये गलत फहमी है। और ये मोरोसी बीमारी भी बहुत ही कम लोगों में। अच्छा, मिर्गी की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, तो कुछ खसूसी टाइप होती हैं जो कि फैमिली में हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर 95% जो वो है वो मिर्गी मोरूसी नहीं है। बन जाती है, दिमाग के अंदर बन जाती है, इस तरह से कहेंगे इसको। देखिए 70% में कोई कॉज नहीं होती है, देयर इज नो कॉज। और 30% में हम उसको सेकेंडरी एपिलेप्सी कहते हैं, जो कि किसी वजह से होती है। जैसे कि अगर किसी भी वजह से दिमाग में कोई एक चोट पहुंच जाए, एक निशान पड़ जाए, तो उसकी वजह से हो सकती है। जैसे कि
آپ سمجھ لیں کہ زچکی میں فورسیپس لگے, صحیح سے نہیں لگے, برین ڈیمیج ہو گیا تو مرگی ہو سکتی ہے. آسان الفاظ میں اس کو یوں کہیں گے کہ وہ جو انسٹرومنٹس آلات جو ہوتے ہیں وہ بچے کے دماغ کو اگر تھوڑا سا بھی زیادہ زور سے لگ گیا تو اس کی وجہ سے افیکٹ ہو گیا برین, تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا, زبردست. اور کیونکہ ہماری جو ہوسٹ ہیں کیا پی کے کی وہ خود ڈاکٹر صاحبہ ہے, تو ناظرین کو آج ڈبل انفارمیشن ملے گی آسان الفاظ میں بھی. اور جو ہے پہلے تو ہمارے ساتھ ہے نا نوشین, ایسا لگ رہا ہے دو پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے بٹھا لیا ہے اور ہم دونوں اسٹوڈنٹس لگ رہے ہیں. لیکن امید ہے بالکل کہ آج کا شو جو ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اویئرنس کے. لیکن ایک منٹ میں یہاں کہہ دوں, میں نے سوری فورسیپس میں نے کیا, دیٹ از اونلی ون ایگزامپل. لیکن یہ جو دائیاں ڈیلیوریز کرواتی ہیں اس میں کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں, کسی وجہ سے بچے کے دماغ میں خون نہ جائے تو بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے. سو بہت ساری الگ الگ ریزنز ہیں, لیکن وہ صرف 30% میں ہوتی ہے, 70% میں کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا آپ دیکھ رہی ہیں, تو زیادہ تر کس عمر کے لوگوں کو, اور آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ کس عمر کے لوگ ہوتے ہیں جہاں یہ زیادہ بیماری پائی جاتی ہے؟ یہ بیماری بچوں میں اور نوجوانوں میں ہوتی ہے, اور پھر ایک دوسری پیک آتی ہے جو کہ بوڑھوں میں آفٹر 60 ایئرس اور 65 ایئرس, اور ان کو سیکنڈری ایپیلیپسی, جیسے کسی کو فالج کا اثر ہوا, ٹیومر ہوا یا کچھ اور پرابلم کی وجہ سے, تو وہ ایک سیکنڈ پیک وہاں آتی ہے. اس کے ڈاکٹر صاحبہ کوئی انیشیل سمٹمز بھی ہیں اس کے؟ کوئی کہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ انیشل سمٹمز کے ان کو مرگی ہوگی, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ 60s میں علامات نظر آ سکتی ہیں. دیکھیں, اگر آپ کو کوئی وجہ ہے برین ڈیمیج کا, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہمارے ہاں بہت کامن ہے, اور اس کی وجہ سے مرگی کافی ہو سکتی ہے, تو ان سے آپ بچ سکتے ہیں. حالانکہ باہر کے ملکوں میں نہیں ہے, لیکن یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بیڈ obstetrics یعنی کہ زچکی کے دوران میں جو پرابلمس ہیں, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں, جو ٹی بی ابھی تک جو دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو گئی ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوئی ہیں. بہت سارے ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں جن کو ٹی بی, اچھا ٹی بی دماغ کی بھی ہوتی ہے, تو وہ دوروں کے ساتھ ہمارے پاس پیش ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پریونٹیبل ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا, اور اگر جیسے پتہ چلے کہ کسی کو فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا کوئی نوجوان ہو, تو انیشیل اسٹیج کیسے گھر والوں کو پتہ چلے کہ اس کو ہونے والی ہے, تو زیادہ مزید سیویئر ہونے سے پہلے ہی وہ کروا لیں کچھ؟ دیکھیں, مرگی کا جو دورہ ہوتا ہے نا, وہ ایک بہت ہی ٹپیکل ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دورہ ہونے کے بعد آپ اس کو مرگی لیبل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ, میں, آپ, ہم سب 1% چانس لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک دورہ پڑ جائے, لیکن وہ پھر مرگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مرگی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم 2 دورے پڑے ہوں, بغیر کسی وجہ کے دورے پڑے ہوں, بالکل دیکھنے میں آئیڈینٹیکل ہو, اور 24 گھنٹے I mean at a distance of 24 hours. ایک ہی دن میں 2 دفعہ اس طرح سے ہو, نہیں 24 گھنٹے کے میں کے بعد, یعنی گیپ ہونا چاہیے. جی, تو اس کو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ دیر آر بہت ساری بیماریاں ہیں جو مرگی کو ممک کر سکتی ہے. تو ایک تو پرابلم ہے انڈر ڈائگنوسس کی, اور پھر جب ہم اویئرنیس کرتے ہیں تو اوور ڈائگنوسس کی بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن مرگی سڈنلی شروع ہوتی ہے, سڈنلی ختم ہوتی ہے, بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کی ہوتی ہے. ہر ایپیسوڈ, ہر دورہ دیکھنے میں تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے, آلموسٹ سیم. آپ کہہ دیں کہ زیروکس کاپی, فوٹو کاپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پھر اس کے بعد پیشنٹ نارمل بھی ہو سکتے ہیں, سو جاتے ہیں, اور یہ کہیں بھی کسی بھی وقت نیند میں, جاگتے ہوئے, اکیلے, آڈینس میں, کہیں بھی ہو سکتی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے مطلب اتنا آسان طریقے سے ہمیں سارے اس کی علامات بھی بتا دیں اور کس کے عمر میں ہوں گے یہ بھی سمجھا دیا. یہ جو ہمارے یہاں لوگوں میں ایک وہ جو ایکچولی تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اویئرنیس کے لیے میتھس اور مسکنسیپشن جو بنے ہوئے ہیں کہ مطلب خدا نہ خواستہ یہ مرگی نہیں ہے, یہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے, کوئی تعویذ کروا دی ہے, اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ایکسپلین کر دیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی واقعی بہت ضرورت ہے کہ یہ میتھس اور مسکنسیپشن اور ایکچولی ایپیلیپسی یا مرگی کیا چیز ہے. موسٹلی سایہ سمجھتے ہیں لوگ. بالکل دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مرگی کا جو ایپیسوڈ ہوتا ہے نا وہ اتنا سڈن ہوتا ہے اور اتنا ڈرامیٹک ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بات ہے اور پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو کسی کوئی لاجک نہیں ہوتی ہے, کچھ اچانک سے ہو, اچانک سے چلا جائے اور اس کی آپ ان کو ایکسپلینیشن نہ ہو تو لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو جن کا اثر ہو گیا یا جادو کسی نے کیا ہے یا بری نظر ڈالی ہے. ہمارے جو این جی او کا اور اویئرنیس کا سلوگن یہی ہے کہ مرگی قابل علاج ہے, یہ جن بھوت جادو ٹونا یا غائبانہ اثرات کی وجہ سے نہیں ہے, اس کا علاج ہے. آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا اگر آپ کو وہاں سے علاج نہیں ہوتا آپ ہمارے سینٹر پہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہر ڈاکٹر ٹریٹ کر سکتا ہے مرگی. کمپلیکیٹڈ کیسز جو ہوتے ہیں وہ پھر آپ ریفر کرتے اسپیشلسٹ کو, لیکن وہاں بھی ایک تھوڑی لیک ہے وچ وی ڈو ایڈریس اور ڈاکٹرز کو بھی ہم ٹریننگ دیتے ہیں. بہت ہی زبردست ایک قسم کی جو ہے ہماری اویئرنیس کا ایک یہ کیمپین ہے جو ہم پورا رمضان آپ کو ہر اتوار کے دن آ کے آپ کو بتائیں گے, آپ کو اویئر کریں گے ہمارے ناظرین کو. ناظرین मां मिस थी कयां असांजूं कॉल्स तव्हां कॉल्स कयो ऐं स्क्रीन ते नंबर ईंदो हूंदो. ऐं मिर्गी जे हवाले सां एपिलेप्सी जे हवाले सां अगरि तव्हांजे किथे मिट माइटनि में कंहिं वटि अहिड़ी का बीमारी आहे जेके फेस कनि था त तव्हां पंहिंजो एक्सपीरियंस बि असांखे ॿुधाए था सघो. सो लाइव कॉल कयो ऐं असां मुंतज़िर आहियूं तव्हांजी कॉल्स जे. اور دیکھنے والوں کے لیے ایک آسان الفاظ میں یہ بول دیں کہ مطلب ڈاکٹر زرین نے اتنے آسان طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ اصل میں مرگی کی علامات ہوتی کس طرح سے ہیں, اور اگر وہ ایک ہی دن کے بعد دوسری دفعہ ریپیٹ ہو گیا سیم طریقے سے تو پھر آپ نے لازمی اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے. اخپل لدلو والو پشتنو تا اخپل پختنو کے پی کے والو تا وویما چی تاسو اخپل آس پاس کے چاہتا ہاں داسے چہرے مریض اگر گورئی چی کم تا داسے یکدم دورہ ور پریوزی اور خدا نخواستہ تاسو پہیجے چی حقا بندے سایہ دائے تا چا جادو ور بندے کڑ دیں داسے نہ دیں. چرنگ ڈاکٹر زرینہ صاحبہ چونے ش طریقے چا ایکسپلین کہے چی اگر یو رنگ طریقے چا دورہ پریوتا کہ حقا کے داسیاں کے دائسی کہ یکدم بندہ صرف گوری لگیا دے اور حقا تا یکدم ببائی کے اس طرح کو ترمختیار راجی لگیا تھا اور یو رچ بعد فوراً دغا سے ولدہ ریپیٹ سو. اچھا اصل کے ہے کیجی اسی بالکل معشومانوں کے یا بیا زڑو خلگوں کے کم جو 60 سال چا پورتا بوی خو اگر وہ خلگوں کے دا سے کیجی وہ تاسو لازمی اخپل نزدے ڈاکٹر تا کانٹیکٹ کوئی چی حقا دی تاسو تا سم لارد دشکا رکھی. اور دا جو مشترہ ڈاکٹر صاحبہ موجود دا جو دا نیشنل ایپیلیپسی سینٹر چا ایفیلیٹڈ دا اور دا سینٹر جو دئی کراچی کے جے پی ایم سی جنا لوئی جنا جو ہاسپٹل دے آگا کے ورے چینی اسی ورے کیمپ دی دوئی اگر چوک ہاں کراچی کے دے یا باہر چچے رات لگواڑی آگا لازمی تی دوئی تبر آجی اور اخپل طبیعت با حوالے تی ورشئی اور کم قسم علامات راجی لگے دی حقا دی لازمی ورشئی ہوتا. جی گل چارو کم شمارا گوشیں کہ کال پہ کرنے ہوتی کال ذریعہ گما ہمراہ بے بے کہ یا کنچی ٹاپک ہی ماں وات آئی وٹنس ہوں ماں ودا وتی ڈیہا ای چیزاں نباز دیستا کہ ہم گوشن جن نسا آئے گے چونکہ ہمیں کہ رضانت کاریں ڈاکٹر نشتا گوشی یہ چی جن نسا آئے گے نہیں ای قابل علاج مرضی شما اشرا ڈاکٹر کے ربے برے اشی پیچیدگی نہ گشتے کہ کجان ٹیما منگشی اما زیادہ ہوتی علاقیاں فیس کرنا گایاں چونکہ میں سیف ڈیلیوری نبی دائیانی ذریعہ ڈاکٹرانی ذریعہ ان چکے غلطی ہے چم مزاق ای مرض شکار بوتکاں تو اما ارچی اویرنیس پروگرام کنگا آیا پورے رمضان اما میں بابتہ گوں رواں شما گوما ہمراہ بے بے وتی مردمانہ وتی درین ڈے مردمانہ شما بوشے کہ ای قابل علاج مرض اشرا شما بیارے ڈاکٹر کر رہا ڈاکٹر اچھی کنسلٹ پہ کنے شی دوائی ہستے شی علاج
इलाज अस्ते इशरा मबर है पीरो पकीरानी किर्रा पीरो पकीर हेच कुर्तना कना आओ अल्लाह बंदया शुमा ब्याए और कना ब्राविंगा जॉनिंगा ईडी इलम कना बिनोका और खनोका की नुमें पावा कि नन एपिलेप्सी मिर्गी नजिया से प्रोग्राम्स कनिंगटी नंदुन के नन तो जॉनो डॉक्टर्स तू सुने नने पानिंगटी है कि मिर्गी असे मर्ज से असे बीमारी से नुम दादे इलाज कबो दादे नुम दप्पबो असे पीर से या फकीर से या ओदे जिन्नफ ओदे साए तवसफ ओदे इलाज न ज़रूरत है और ओना ख्याल कनिंग ना भी बाबता डॉक्टर ना पानिंगटी है कि हन तंत वजह मनिंगटी मरे एक्सीडेंटा करे नना दाई ता या डॉक्टर ता दुआ चुंको गलतियां भी नना दा मर्ज चुनाए नना मनिंग के तो द नन तो आवार मबो तेना फ़ोन कॉल नज़रिए नना डॉक्टर तो ईद कनिंग के रे और तो अरिफिंग के रे कि अंत वजह से ओफ्ता आगे नुमा बंदग से या अल्लाह कब नुमा अंदुन के डॉक्टर पारे कि हर सद बंदगान असे बंदगस अफेक्टेड मरेक दाबाज अंतो ई तसे कि नना अंत एरिया से ओड सद बंदगो असे बंदगस मिर्गियान अफेक्टेड है तो दाड़ के नन मज़ीद डॉक्टर तो ईद के ना डॉक्टर रिफिना तो डॉक्टर साहिबा मेरा ये सवाल था कि इसकी डायग्नोसिस इजीली डॉक्टर से हो जाती है कि हम डॉक्टर के किसी भी डॉक्टर करीबी डॉक्टर के पास जाएं और वो फिर जो डायग्नोसिस गलत होती हैं उससे भी क्या नुकसान हो सकता है हमें? देखें मिर्गी की जो डायग्नोसिस है वो कोई मशीन से कोई फैंसी टेस्ट से नहीं होती है। जो उसके जो डायग्नोसिस करने वाला होता है वो डॉक्टर होता है और जो हिस्ट्री होती है जो उसको क्या हुआ क्या वाक़े पेश आए तो उसके लिए एक तो आई विटनेस अकाउंट ज़रूरी है और फिर एक हिस्सा होता है कि मरीज़ को क्या पता चलता है नहीं पता चलता क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि उसको मिर्गी है या नहीं है। और सबसे आसान अब ये हो गया है क्योंकि लोग उनको क्रोनोलॉजी यानी उनको पता नहीं होता कि किस तरह क्या बयान करें। अब चक्कर किस चीज़ को आते हैं, वो दौरे को भी चक्कर कहते हैं, जस्ट टू हाइड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो आजकल हमारे लिए मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन द बेस्ट थिंग। हम उनसे ये कहते हैं कि अगर ये घर में होता है जितनी वीडियोस आप बना सकते हैं आप बना के आप डॉक्टर को दिखा दें, डॉक्टर के पास आएँ। एक हिस्ट्री होती है, आई विटनेस अकाउंट होता है और डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है। सो वो डिटेल हिस्ट्री तकरीबन हम अपने सेंटर पे जब लेने के लिए जाते हैं तो इट टेक्स 45 मिनट्स टू एन आवर और कोई उसका नेमल बदल नहीं है, दुनिया में इसका कोई नेमल बदल नहीं है। दैट इज द स्टेप ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी। उसके बाद एक और टेस्ट होता है EEG, ठीक है। जिस तरह ECG होता है दिल की पट्टी निकलती है, इस तरह दिमाग की पट्टी निकलती है। अब ये दिमाग की जो पट्टी है वो हम निकालते हैं, ये हमें डॉक्टर्स को हेल्प करती है इन फाइंडिंग आउट के किस तरह की मिर्गी है नहीं है। लेकिन 60% में ये EEG नॉर्मल आती है। तो अगर EEG नॉर्मल है लेकिन आपको दौरे पड़ रहे हैं जिससे डॉक्टर मुतमईन है कि ये मिर्गी के दौरे हैं तो उसको एपिलेप्सी या मिर्गी है। इसी तरह अगर सपोजिंग आप तीनों में से किसी ने एक ने अपनी EEG करवाई, खुदा ना ख्वास्ता उसमें कुछ गड़बड़ आई, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको ना दौरे पड़ रहे हैं ना कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिर्गी है। सो द डॉक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू डायग्नोज। और अगर हम यही अपने जूनियर्स, अपने लोकल फैमिली फिजिशियंस सबसे कहते हैं कि उजलत में जल्दी में आप मिर्गी की डायग्नोसिस ना करें। अगर आपने किसी ने एक डॉक्टर ने लिख दिया कि उसको मिर्गी है तो फिर जो 10 लोगों के पास जाएगा तो वो बगैर पूछे हुए हाँ उसको तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और अगर आपके पास कभी कोई एक डायग्नोसिस आ जाती है
डॉक्टर साहिबान से रिक्वेस्ट ये होती है कि दोबारा से आप भी अपने तौर के Sure ऊपर करें। श्योर कर ले, मुतमईन हो जाएं कि वाकई में वो मिर्गी है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिर्गी को मिमिक करती है, उस जैसी लगती है, लेकिन वो होती नहीं है। अच्छा, ये भी और होता है। इसके साथ ही एक बात ऐड करने वाली ये होती है कि ये तो सब देखने वालों को पता होना चाहिए कि नो डाउट एक डॉक्टर बहुत काबिल है, उसने अगर आपको डायग्नोस किया है, लेकिन एक सजेशन और किसी और डॉक्टर से लेनी चाहिए। आप भी इस बात पे एग्री करेंगी? आप सेकंड ओपिनियन से बिल्कुल आप सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं, लेकिन बात सारी यही है कि यू मस्ट, अगर आप सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं तो किसी और लाइक हु इज अ मोर स्पेशलिस्ट, एक ओपिनियन लेके एक स्टेप और ऊपर जाएं डॉक्टर पे। हमारा मशवरा ये होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हमेशा यही कहते हैं, आप आएं, दिखाएं स्पेशलिस्ट को, एंड देन गो बैक टू योर फैमिली फिजिशियन, क्योंकि देखिए आप बार बार तो नहीं आ सकते हैं डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास। हमारे इतने दूर दराज गांव से उनको आना जाना, एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग कि दूर दराज इलाकों, सेकंड उनके पास तो फर्स्ट ओपिनियन उनको मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी। तो हमारी एनजीओ के तहत और हमारे जो मरहूम प्रोफेसर साहब, वो उन विजनरी, उन्होंने ये किया हुआ था कि उन्होंने एक डिप्लोमा कोर्स करवाया था, और उसमें ज़्यादातर दूर दराज इलाके के या इंटीरियर कंट्री से, और उनको इनकरेज करते थे कि वापस जाओ अपने होम टाउन में एंड गिव द ट्रीटमेंट, उनको सर्विसेज दो, ताकि, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कनेक्ट कर लो, वी आर देयर एंड वी कैन गाइड यू। और जो यहाँ पर सेंटर है, आपने कहा एपिलेप्सी सेंटर है, इस तरह का और कोई सेंटर पाकिस्तान में किसी और इलाके में कहीं दूर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा। इंडिया में भी दिस इज अ वेरी डेडिकेटेड एपिलेप्सी सेंटर। अच्छा, अब ये है कि एपिलेप्सी में दो पार्ट हैं। एक होता है कि मैनेजमेंट और होलिस्टिक मैनेजमेंट, जिसमें आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं देना है, यू हैव टू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर, यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो आपको उनको टाइम देना होता है, काउंसलिंग देनी होती है, उनको समझाना होता है। दवाइयाँ, इट्स वेरी इजी टू राइट आउट अ प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ कैसे खानी है, टाइम से खानी है, बिला नागा खानी है, सही डोज में खानी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ महंगाई इतनी है, लोग बाई नहीं कर सकते हैं दवाइयाँ, तो हम उनको एट अ वेरी टोकन कॉस्ट हम उनसे 250 रुपीज़ लेते हैं। अ न्यूरोलॉजिस्ट सीज देम और उनको पूरे 1 महीने का कोटा दवाइयों का दे देते हैं। 250 रुपीज़ में अगर कंसल्टेंट भी देख रहा है और फिर आप लोग मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वाकई माशाल्लाह से बहुत डेडिकेटेड है, आप लोग वाकई काम कर रहे हैं। 250 रुपीज़ इज नथिंग, बट इट इज ओनली फॉर 2 रीजंस। एक कि जो भी चीज आप मुफ्त में दे रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं रहती है, नंबर 1। सोचता है मरीज भी कि एक्सपायर्ड ना हो, ये पता नहीं ये दवाई हमें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। और दूसरी बात जो है, देयर आर मेनी पीपल, एक तो गरीब है, एक तो अमीर है, बीच में जो मिडिल क्लास वाले हैं, लो मिडिल क्लास वाले हैं, वाइट कॉलर्ड हैं, जो ना हेल्प लेना चाह रहे हैं, ना वो महंगी ट्रीटमेंट अफोर्ड करना चाह रहे हैं, उनकी एक नफ्स होती है उनका, वो दे हैव देयर ओन, तो उनको हम कहते हैं हाँ ओके यू आर गिविंग पेमेंट, आप ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनको हम एनकरेज करते हैं सेटिस्फाई देमसेल्व्स। और डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि बिफोर ट्रीटमेंट, बिफोर रश टू द डॉक्टर, हम घर में साइकोलॉजिकली बाकी जो घर के मेंबर्स हैं वो इसके लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब इस साइकोलॉजिकली भी हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं? देखिए, पहले तो डायग्नोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर डायग्नोसिस है तो उसके साथ they need the support of your family, definitely they need the support of the society, they need the support of the entire country। अफसोस के साथ ये है कि उसके साथ जो तोहमात हैं, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो छुपते फिरते हैं। हमारे पास बहुत सारी, आई मीन वीव गॉट स्टोरीज एंड स्टोरीज, और काफी आपने जिक्र किया कि पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो सेलिब्रिटीज हैं जो इस बीमारी का जो है वो पेशेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस चीज को। और सबसे मोहतरम शख्सियत हमारे मुल्क की, और जितना मैं तो कहती हूँ कि जितना काम उन्होंने
انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. عبدالستار ایدھی صاحب, جیسے کہ ہم نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا. جی وہ اور یہ بھی ایک اتفاق سے ہمیں پتہ چلا تھا. ہم نے اپنے ادارے کی وی ور سیلیبریٹنگ ایک اویئرنیس ڈے کے لیے ہم ایدھی صاحب کے پاس ہمارے کچھ کولیگز گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے چیف گیسٹ بن جائیں. ہی ایز یوزول واز آن ہز مشن, کہیں بوسنیا یا کہیں جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ معذرت کی انہوں نے کہ میں نہیں آ پاؤں گا, لیکن مجھے یہ پرابلم ہے اور میں اتنے سالوں سے میں دوائیاں کھا رہا ہوں. تو وہ لوگ انہوں نے, ہمیں بھی حیرت ہوئی تھی, جی بالکل حیرت ہوئی تھی. تو جب ہمارے کولیگز واپس آئے تو دس واز ڈسکسڈ. تو دین وی سیڈ کہ اوکے پلیز گو بیک اینڈ آسک ہم کہ وہ ہمیں لکھ کر دیں گے یہ بات کہ ان کو ہے. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ایموشن میں کہہ دیتے ہیں پھر وہ نگیٹ بھی کر دیتے ہیں. بہت ہی اس حوالے سے یہ بہت ایک نئی بات ہے اور لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کہ کیونکہ جب اس طرح کی سیلیبریٹیز کو, بڑے لوگوں کو بھی اس چیز کی بیماری ہو سکتی ہے اور وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے اگر آپ کے کسی بھی فیملی ممبرس کو. اور اسی اویئرنیس, اسی حوالے پہ ہم ایک ڈاکومنٹری دکھانا چاہیں گے آپ کو. سو ناظرین अचो हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री ॾिसूं था एपिलेप्सी जे हवाले सां. ऐं असां अॻु में बि हलाई आहे ऐं असां वरी हलायूं पिया. जे नाज़रीन जिन माण्हुनि अॻु में न ॾिसी सघिया आहिनि उन्हनि खां मिस थी वियो सो ॾिसनि. ऐं इहा हिकिड़ी अहिड़ी अवेयरनेस आहे जेका तव्हां जेॾो वधीक फैलायो, जेॾी वधीक इंफॉर्मेशन इन जी तव्हां फैलायो ओॾो बहितर आहे. सो अचो ॾिसूं था डॉक्यूमेंट्री. मिर्गी एक काबिल इलाज मरज है. मुझे मिर्गी है तो क्या हुआ, मैं तो तंदुरुस्त बंदे से अल्लाह मुझसे ज्यादा से ज्यादा काम ले रहा है. ईदी साहब फरमाते हैं कि उन्हें पिछले 50 साल से मिर्गी है. मिर्गी का दौरा किसी भी वक्त और किसी भी जगह पड़ सकता है. अक्सर लोग ये समझते हैं कि मिर्गी का मर्ज जिन भूत, काला जादू या गायबाना असरात की वजह से होता है. लोग मरीज को जूता सुंघाते हैं या उसका इलाज तावीज गंडे से करवाते हैं, जो इसका इलाज नहीं है. मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है? जैसे बिजली की तारें आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और वक्ती तौर पर निजाम गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसी तरह का अमल दिमाग में होने से दिमाग वक्ती तौर पर माऊफ हो जाता है और जिस्म में झटके पड़ सकते हैं. जिस तरह इलेक्ट्रिक टेप के इस्तेमाल से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट का अमल रोका जाता है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी की दवाएं दिमाग में होने वाले बर्क के इंतशार को रोकती हैं. मिर्गी वाले लोग हर किस्म के काम कर सकते हैं और बच्चे आम स्कूलों में पढ़ सकते हैं. कोई तकलीफ नहीं है इस बीमारी में. आपको भी इस बीमारी को जानते हुए, होते हुए कोई काम में रुकावट नहीं करनी चाहिए. पूरे का पूरा काम करना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी चाहिए. इसी तरह दुनिया की तारीख में आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिर्गी होने के बावजूद बहुत से कारहाय नुमाए अंजाम दिए. मिसाल के तौर पर शहंशाह सिकंदर आजम, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, एल्फ्रेड नोबेल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स. ये बात वाज़ेह है कि मिर्गी वाले लोग हर तरह के काम सर अंजाम दे सकते हैं. याद रखिए, मिर्गी के इलाज के लिए तजवीज़ करदा दवाओं को पाबंदी के साथ और लंबे अरसे तक लेना ज़रूरी है. जी नाज़रीन, तव्हां डॉक्यूमेंट्री ॾिठी ऐं उमेदु आहे त तव्हांखे इन शइ खे अञा सम्झण में मदद थी हूंदी. असां सां गॾु डॉक्टर साहिबा आहे. डॉक्टर साहिबा, आप बता रही थी कि जो है ईदी साहब का एक एक्सपीरियंस, तो मैं समझती हूँ कितना ज़्यादा ये, मुझे तो खैर अभी पता चला है, आपने बताया स्टूडियो में. आई एम श्योर कि हमारे नाजरीन काफ़ी है, उनके लिए भी, काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी ये भी. और इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि कितनी बहादुरी से बोला खुद और बताया. और इसकी अवेयरनेस को आपको फैलाने में आपके साथ उन्होंने किस किस तरीके से हेल्प की? तो जैसे मैंने बताया, इत्तफाकन ये पता चला था. एंड ईदी साहब अपने काम के बारे में बहुत ही कॉन्शियस थे कि कोई उनके काम को मिसयूज़ ना करे. एंड द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारी एनजीओ को स्पेस दी, जो मेरीवेदर टावर पे उनका ईदी सेंटर है, कि हम बोर्ड लगाएं कि मिर्गी काबिले इलाज है एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने वो हमें स्पेस दी टू यूज़ इट फॉर अवेयरनेस. इसके बाद इंसान के लिए एक खिदमत का ही तरीका. जी उन्होंने, मैं कहती हूँ, उन्होंने जो खिदमात अंजाम दिए हैं उसमें जो हमारी 2.2 मिलियन पॉपुलेशन फॉर एपिलेप्सी वाले हैं, उनमें एक एडिशन ये भी है और बहुत बड़ा एडिशन है. देन वी रैन अ कैंपेन, अवेयरनेस
ہم نے شروع کیا تھا چھوٹے سے ایک سلوگن کے ساتھ کہ سینسٹائز کرے کہ یہ قابل علاج ہے. تو ہم نے سٹکرز بنائی تھی اور پوری انہوں نے ہمیں اجازت دی تھی آل اوور پاکستان ایدھی ایمبولینسز کے اوپر وہ سٹکرز لگائی گئی تھیں اور وہ لینتھ اینڈ بریتھ آف پاکستان میں وہ چلتی ہیں. تو اس سے اویئرنیس, تو ایدھی صاحب نے ہمیں وہ بھی اجازت دی اور ایک دوسری کیمپین بھی ان کی ایمبولینس کی آفٹر سم ایئرس ہوئی تھی. وہ ہمارے سینٹر پہ بھی آئے ہیں, ہمارے جو مریض تھے ان کو بہت مورائل بوسٹ اپ کیا ہے. اور اب جب ہمارے لیے ایز ڈاکٹرز اتنا آسان ہو گیا ہے ان کو ایکسیپٹنس دلانے کے لیے کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے بائی سیئنگ کہ ایدھی صاحب کو ہے. بالکل جب یہ نام سنتے ہیں تو they get very motivated. تھوڑے سے موٹیویٹ اور تسلی ہو جاتی ہے کہ صرف ہمیں ہی نہیں ہے, ورنہ لوگ اتنا اس چیز کو بہت زیادہ اوور سیریس کچھ زیادہ ہی اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کچھ کیا ہو گیا. تو بالکل میرے تو اتنے سارے کوسچنز یہی مر گئے کہ مطلب ہم یہ قابل علاج ہے ایک بات, دوسرا یہ ہم کوئی بھی زندگی کا کام کر سکتے ہیں, مطلب وہ کیسی کیسی جگہوں پہ وہ نہیں, وہ آگ کے سامنے میرے خیال میں پانی کے سامنے, تو یہ تو بڑی بڑی مثال ہے ہمارے لیے. اور یہ اس سے میرے خیال میں یا جس کو ہے کیا مطلب وہ واقعی میں کبھی بھی ڈرائیونگ نہ کرے, کبھی بھی اس چیز کا وہ نہ کرے, مطلب اچھا ہاں جو پروفیشن کے حساب سے ہے نا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈرائیونگ کی پہلی بات جو ہے آئی ڈونٹ نو اف یو نو کہ پاکستان کی ڈرائیونگ لاز کے حساب سے جو کہ بہت ہی سڑے گلے سے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر اور آپ نے اگر کبھی اپنا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے گئے ہیں تو اس میں لکھا ہے آپ کو مرگی ہے یا نہیں ہے, یہ سوال پوچھا جاتا ہے. اور اگر آپ کو مرگی ہے تو وہ آپ کو لائسنس نہیں دیتے ہیں. دیٹس دا رول. پاکستان میں ویسے بھی لائسنس کے ساتھ بہت مشکلوں سے کوئی لوگ چلاتے ہیں, لائسنس ہی بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے اب تو. بٹ یہ انٹرنیشنل رول ہے کہ اگر ایک شخص 2 سال تک دوائیاں لیتے ہوئے اس کو مرگی کا کوئی دورہ نہیں پڑا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دوائیاں جاری رکھ رہا ہے تو وہ ڈرائیو کر سکتا ہے. صحیح. کچھ ممالک میں 1 سال کا ہے, کچھ ممالک میں 2 سال کا ہے, لیکن ہماری طرح یہ آبسلیٹ نہیں ہے کہ وہ چلا ہی نہیں سکتا. تو اگر یہ چلانے والی بات ہے تو پھر اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ چھپاتے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن ایسے کام کریں جس میں ان کی زندگی کو ہارم نہ پہنچے, کیونکہ یہ ایک اچانک سے ہوتا ہے, ان کو شاید پتہ نہ چلے, خود پہ کنٹرول نہ ہو. تو کہ آپ ہائٹس کے اوپر کھلے اس میں آپ کام نہ کریں, آپ ڈیپ سی ڈائیونگ والی بات نہ کریں. سوئمنگ کر سکتے ہیں لیکن انڈر سپرویژن, ٹھیک ہے, دریا میں نہ کریں, سوئمنگ پول میں کریں, انڈر سپرویژن یو کین ڈو دیٹ. مطلب بچے سائیکل, جی سیفٹی میجرز کے ساتھ, بچے سائیکل چلائیں, سارا کچھ راستے پہ نہ چلائیں, بالکل پارک میں چلائیں یا ایسی جگہ پہ جہاں ٹریفک نہیں ہے آپ کی. آپ ان کام سے بچیں جہاں سے آپ کو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو دورہ پڑتا ہے تو آپ اپنے آپ کو انجر کرنے سے بچا سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اکثر خواتین کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کھانا پکانا, کچن میں نہ جائیں, کھانا ہی کچن میں نہ جائیں, کہ لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کچن میں آپ جائیں تو آپ کا سٹوو جو ہے وہ ایک اونچی لیول کے اوپر ہو, تاکہ اگر آپ کو دورہ پڑ بھی جائے تو آگ میں گرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خیر ہونے کو تو انہونی ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے, لیکن جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس چیز کو پریونٹ کریں اور اس چیز کے بارے میں اویئرنس پھیلائیں. تو کوشش رہنا بہت ضروری ہے. اچھا, اگر ایک بار کسی کو ہو گیا مرگی کا ڈائگنوسٹ ہو گیا اور وہ اس دوائیوں میں لگے, اس کو پوری زندگی ہی وہ دوائیاں کنٹینیو کرنی ہے, یا کبھی ایسا فیز بھی آئے گا کہ جب ان کو بولا جائے گا کہ اب آپ نہ لیں اور یو آر فری فرام ایپلیپسی؟ اوکے, تو مرگی کے جو دورے ہیں وہ 40 قسم کے ہوتے ہیں, 40 سے زائد قسم کے ہوتے ہیں, الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, اور
कुछ मिर्गी ऐसी होती है जो सेल्फ लिमिटेड, यानी बच्चों में शुरू होती है और एक एज के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है, उनको सिर्फ नींद में दौरे पड़ते हैं। लेकिन हम ज़्यादा एज डॉक्टर्स हम कहते हैं कि नींद में पड़ते हैं, छोटे होते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की। लेकिन वो इतना पेरेंट्स कभी कभार घबरा जाते हैं और काउंसलिंग के बावजूद भी वो चाहते हैं, तो हम उनको ट्रीट करते हैं। वो 12-13 साल की उम्र तक में वो ठीक हो जाते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग। फिर कुछ ऐसे हैं जिनको आप ट्रीटमेंट दें, वो सही से इलाज लेते हैं। विथ ट्रीटमेंट अगर 2 साल में उनको कोई दौरा नहीं पड़ता है, तो वी कॉन्शियसली स्टार्ट लोअरिंग द डोज। ठीक है, टेपर ऑफ करते हैं। अचानक से दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए, तो हम टेपर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर खुदा ना खास्ता किसी को दौरा उस दौरान में पड़ जाता है, सो वी गो टू द प्रीवियस डोज और फिर उसको कहते हैं कि नहीं, आपके जिस्म को जरूरत है, यू हैव टू टेक। लेकिन इफ दे गो ऑफ इट और उनको कोई दौरा नहीं पड़ता है, तो हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं। सही। बट हैविंग सेड दैट डन, हम ये इसी बात पे हम आएंगे, लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का। सो नाज़रीन, नंढड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक था, वठूं ब्रेक खां पोइ वरी ईंदासीं। मिर्गी हिकु क़ाबिल इलाज मर्ज़ आहे। मूंखे मिर्गी आहे त छा थियो, मूं त तंदुरुस्त बंदे खां अलाह मूंखां वधि में वधि कमु वठी रहियो आहे। एडी साहब जो चवण आहे त उन्हनि खे गुज़िरियल 50 सालनि खां मिर्गी आहे। मिर्गी जो दौरो कंहिं बि वक़्तु ऐं कंहिं बि जॻह ते पइजी सघंदो आहे। घणा माण्हू इहो सम्झनि था त मिर्गीअ जो मर्ज़ जिन भूत कारे जादूअ या वरी ग़ाइबाना असरनि जे करे थींदो आहे। कोई माण्हू मरीज़ खे जुतो सुंघाईंदा आहिनि या उनजो इलाज तावीज़नि सां कंदा आहिनि, जेको हिन जो इलाज न आहे। मिर्गी जो दौरो छो पवंदो आहे? जीअं बिजली जो तारूं पाण में शॉर्ट सर्किट थी वेंदियूं आहिनि ऐं वक़्ती तौर ते निज़ाम बिगड़जी वेंदो आहे। कुझु अहिड़ी तरह जो अमल दिमाग़ में थियण सां दिमाग़ वक़्ती तौर ते माऊफ़ थी वेंदो आहे ऐं बदन खे झटका लॻंदा आहिनि। जीअं इलेक्ट्रिक टेप जे इस्तेमाल सां बिजली जे तारुनि में शॉर्ट सर्किट जो अमल रुकिजी वेंदो आहे, बिल्कुलु ईअं ई मिर्गी जो दवाऊं दिमाग़ में थियण वारे बरक़ी इंतिशार खे रोकनि थियूं। मिर्गीअ वारा माण्हू हर तरह जो कमु करे सघंदा आहिनि ऐं ॿार आम स्कूलनि में पढ़ी सघंदा आहिनि। का बि तकलीफ़ न आहे हिन बीमारीअ में। अव्हां खे बि हिन बीमारीअ जी ॼाण ॾे कंहिं बि कम में रुकावट न करणु घुरिजे, पूरो कमु करणु घुरिजे, दवा न छॾणु घुरिजे। अहिड़ी तरह दुनिया जी तारीख़ में तव्हांखे समय अहिड़ा माण्हू मिलनि जिन मिर्गी हुजण जे बावजूद केतिरा ई सुठा कम कया आहिनि। मिसाल तौर शहनशाह सिकंदर आज़म, फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, हकीम सुकरात, अल्फ्रेड नोबल, माइकल एंजेलो, जॉन टी रोड्स वग़ैरह। इहा ॻाल्हि चिट्ठी आहे त मिर्गीअ वारा माण्हू हर तरह जा वॾा कम करे सघंदा आहिनि। यादि रखो, मिर्गी जे इलाज लाइ तजवीज़ कयल दवाउनि खे पाबंदीअ सां डिघे अरसे ताईं इस्तेमालु करणु ज़रूरी आहे। मिर्गी या काबिल इलाज नादराई ना मिर्गी गुड़ची भी अल्लाह पाक मना यकचक तंदुरुस्ती मर्दुमिया कीशंची गेश कारगिर गई दी साहब गुशी क्या गुस्तगी 5 सालांचे मिर्गी नादराई आमाचिन मिर्गी दौरा हरजा अरवादा बुदकन यश्तर मर्दुम हमें सरपदमा कि मिर्गी नादराई जिन परी स्याइन जादू उचीरंदरे असरातानी सबब आवी मर्दुम नादराहा चप्पल बोचनाइना या ये इलाजा चिट्टू तावीज़ जरिया कनाइनन क्या ये इलाज नाइन पर चबीत अंचुश के लेने तार वतमवता मिलना गुड़ा शॉर्ट सर्किट जोड़ बीत वक्ती तोरा निजाम खराब बीत बिजा के गड़बड़ बीत अमी वड़ी अमल दमाग बुवगा चे दमाग वक्ती तोरा बिगड़ी तो जिस्मा जड़का लगी चुशके इलेक्ट्रिक टेपे इस्तेमाल कनगा चे तारानी शॉर्ट सर्किट अमल तारक बीत बिल्कुल अमी वड़ा मिर्गी दवा दमागा बुद्धगी बरका शिंग बुवगा ची तारी मिर्गी नादराई अक्लमंद मां चो जानत अस्ता आहार वड़ी कार कुद कना चुक आम स्कूला वंत कुद कना हिच वड़ी तकलीफ नेस ई नादराई हिच वड़ी कारानी टुका रिकावट न्यारी दुरुस्ती कार सरजमिया कनक लोटन दवाई यल्दियक न लोटन
ये बड़ा दुनिया तारीख का शुमारा सदा मर्दम अंचे मिलना क्या मिर्गी नादराई बुआ का बावजूद बाज़ें जवाने किर्द पेश दाश्ता सिकंदर आजम, नेपोलियन बोनापार्ट, कीम सुकरात, फ्रेड नोबल, माइकल इंजेलो, टोनी जोंटी रोड्स ये खबर ज़ाहिर है कि मिर्गी नादराई मर्दम अरबे कारकन मिर्गी इलाज वास्ता दातगें दवा पाबंदी सरा इस्तेमाल कनक अलमीन। जी गुले चारू का वशात कनी शुमारा पदावती प्रोग्राम था चुके अम्मा मिर्गी हवाले गप जनगाया गप उतरान कराया अम्मा किरा जानकारें डॉक्टरी अन्नु शुमा डॉक्यूमेंट्री अम्मा अलम मुदाम चलाए नगाया होती स्क्रीन सरा इसी चे शुमारा बाज़ें चीज़ खबर कपगाएं कि चे कुर्त कना और चे मकना दुरुस्तिना मजनी गप कि अम्मा दूध रबी दगानी सरा रह गया ता आया अम्मा हिच मकना कि अम्मा पीरू पकीरा निकरा रह गए अम्मा आरा बूटे मोजे अम्मा आई पोजे किरा कारा आरा ची कनाए न गए भले चुशी अम्मा हरकत कार मकना दुरुस्तिन सारी अम्मा बरोती डॉक्टर किरा आदि का चिया अम्मा लम जुस कर गए 4 प्रोग्राम ए बाबत्ता बा शुमा गुमा साड़ी भी हमें प्रोग्राम हमें टाइम सर अम्मा काया रो तो डॉक्टर अम्मा होती हमें गप्पन जुस कना कना के अर्ची के हमें जहन अनताया शुमा कॉल करते कने जुस करते कने के ए बाबत शुमे के अर्ची सवालात शुमा अल्लम सवाल पे कने के शुमा पावता ना पति किर गोरे मर्दुमा पाओ जानकार बेबे के इशिता चे करते कना। तो इसी हवाले से डॉक्टर साहबा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा कि जो हम करते हैं कि हमने किसी पीर फकीर के पास ले गए या हमने जूता सुंगा जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट एड है हमने जूता मोजा सुंगा दिया। तो ये वाकई में इफेक्टिव है या मतलब और ये भी मिस के मतलब सही भी हो जाते हैं, तो ये किस किस्म की ये कॉन्सेप्ट है? अच्छा, ये जूता सुहाने वाली बात है ना, ये सिर्फ हमारे बर्रे सगीर तक नहीं महदूद है। अच्छा। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा। कि वो तो कहते हैं कि लेदर का पुराना सबसे गंदा सड़ा हुआ वो आप सुंघाए, बहुत सारे प्याज सुगाते हैं और कहते हैं कि सही भी हो जाते हैं। ये सही कैसे हो जाते हैं? वो इस वजह से क्योंकि जैसे पहले मैंने बयान किया था कि मिर्गी का दौरानिया मुश्किल से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का होता है जी, और उसको खुद ठीक होना है। तो बाय द टाइम लोग जमा होते हैं, पहले तो पैनिक होते हैं, फिर जमा होता है, कोई कहता है जूता निकालो, जूता निकाला, नाक की तरफ ले आए और उसको तो ठीक होना ही है। तो पीपल थिंक दैट इज द ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। और ये फर्स्ट एड में हम करेंगे कि लेकिन ट्रीटमेंट तो है ही नहीं वो। ट्रीटमेंट के लिए आपको दवाइयाँ लेनी है, आपको मुसलसल लेनी है, बाकायदा लेनी है, लेकिन जूते का कोई कमाल नहीं है। क्या बात, क्या एक्सप्लेनेशन है वैसे कि वो जूता जब तक दवाइयाँ तो लेनी ही है। अच्छा, पेशेंट्स अगर या तो मिस डायग्नोस हो गया या ऑलरेडी डायग्नोस्ड है लेकिन कहीं और किसी और डॉक्टर के पास गया और उनके पास उसकी हिस्ट्री नहीं थी उस पेशेंट की, तो अगर कोई और मेडिसिन ऐसी दे दी गई, ऑब्वियसली हम तो ये बात समझते हैं लेकिन हम देखने वालों के लिए ये बातें क्लियर करना चाहते हैं कि अगर हमने किसी और किस्म की मेडिसिन उनको दे दी जो कि उसको सही असर ना करे या कुछ गलत इफेक्ट कर जाए, तो खुदा ना खास्ता इसमें कोई डेथ होने का चांस है या मजीद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस, कुछ और मसले बन सकते हैं उस मरीज के लिए? देखिए, डेथ का तो नहीं है लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो मिर्गी के दौरों को प्रेसिपिटेट करता है, ज़्यादा बढ़ाता है। तो हम हमेशा अपने मरीज से कहते हैं कि आप जहाँ भी जाओ, इंसान है, कोई भी बीमारी हो सकती है, आप ज़रूर अपने डॉक्टर को ये बताओ कि आप ये दवाइयाँ ले रहे हो। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो दौरे ख़राब करेगी, कुछ गलत दौरे की दवाइयाँ, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हैं आपने दे दी, वो खराब करें। यू हैव टू नो द टाइप ऑफ एपिलेप्सी। ज्यादातर आप सब में यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं एपिलेप्सी की ही जो उस तरह की जो एक स्पेशल या अलग उसको खराब कर सकती है। सो यू हैव टू हर दफा पूछना जरूरी है। अब डॉक्टर तो आपको नहीं बताएगा, हर वक्त पूछेगा कि आपको मिर्गी है या ब्लड प्रेशर है या शुगर, आई मीन शुगर ब्लड प्रेशर तो फिर भी बता देता है, बट इफ यू
have epilepsy اور اگر آپ دوائیاں لے رہے ہیں تو آپ لازمی پلیز آپ لازمی طور کے اوپر آپ اپنے ڈاکٹر کو یہ بتائیں کہ یہ لینی ہے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں they are not very confident about treating epilepsy. تو اگر کسی کو بخار ہوا and if they are not sure of it تو وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس 4-5 دن تک جب تک یہ اینٹی بایوٹکس دے رہے اپنی دوائیاں بند کر دو. نو, انڈر نو سرکمسٹانسز آپ اپنی دوائیاں بند کریں. اور ہم ان ڈاکٹر صاحبان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اف یو ناٹ شیور اوپن اپ یور موبائل, وہاں بہت ساری اچھی سائٹس ہیں اور پتہ کر لیں کہ آپ کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی مین اور اتنی ایڈوانسمنٹس ہیں ان میڈیسن, کسی فیلو ڈاکٹر سے بات چیت کر کے تھوڑی سی ان سے اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ پیشنٹ لوز کرتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے, آپ پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں پھر بھی لائک ایک آپ اپنا اس کے اوپر اینڈ یو کین ایزلی look into it and say that is for the betterment of the patient and for your reputation. خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو آپ کا بھی ریپوٹیشن ویسے بھی جانے والا ہے. بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی صحیح ڈائگنوز کرو اور صحیح ٹریٹمنٹ دیں. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کو نہیں پتا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آپ کسی اور اچھے ڈاکٹر کو سجیسٹ کر دو, اس کو ریفر کر دیں, مطلب پیشنٹ ایٹ لیسٹ خراب نہ ہو. نہیں, جیسے کہ بہت ساری نئی اینٹی بایوٹکس آئی ہیں, ٹھیک ہے, اب ہمیں ہر چیز کے بارے میں اٹس ناٹ ہیومنلی ناٹ پاسبل کہ ہم سب کچھ ہمیں پتا ہو. تو آپ ایک جو ہمارے گوگل سرچ ہے, لیکن گوگل کی بھی اچھی سائٹس ہیں, آپ اس پہ جا کے آپ دیکھ لو کہ آپ یہ دے سکتے ہیں ایپیلیپسی میں یا نہیں, بس ٹائپ آؤٹ کر دو. فرسٹ ایڈ کیا ہے ایپیلیپسی کے, اگر کسی کو ہو رہا ہو اس وقت تو فوری طور پر فرسٹ ایڈ کو ڈیل کرنا اس کا کیا چیز ہے؟ اچھا جی, سب سے پہلا جو ہے دا رول آف دا تھم از آپ پینک نہ ہو. لوگ ہڑبڑ میں چلے جاتے ہیں, یو نو لائک جن کو پتا نہیں ہوتا کیا کریں کیا نہیں کریں, دے ڈو آل دا تھنگس. گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ مریض اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ جھٹکے لے رہا ہے اور اس کو ہارمفل, اس کو دور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک کروٹ سے لٹا دیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک کروٹ سے لٹانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھار کسی کو فرودنگ ہوتی ہے تو وہ اندر جھاگ نکلتا ہے, تو وہ اندر یا وامٹ ہو جاتی ہے کسی کو تو وہ اندر انہیل نہ کر سکے. لیکن ان کو کسی بھی ایک کروٹ سے لٹا دیں. اگر گردن, اگر آپ نے کوئی ٹائٹ کالر پہنا ہوا ہے یا بٹن کیا ہوا ہے, آپ اس کو کھول دیں تاکہ اس کو سانس لینے میں آسانی ہو. اور اگر جو مریض جن کو جھٹکے پڑ رہے ہیں, ہم صرف اس ایپیلیپسی کی بات کر رہے ہیں جو جھٹکے پڑتے ہیں اور جن کو عام طور پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو زور سے نہیں پکڑیں, آپ اس کو ریسٹرین نہیں کریں گے. آپ جتنا وہ جھٹکے لے رہے ہیں, آپ جتنا زور لگائیں گے روکنے کے لیے, تو وہ اتنے ہی زیادہ زور سے جھٹکے لیں گے اور آپ ان کو زیادہ فزیکل ڈیمیج کرنے کے چانسز ہیں. منہ میں کوئی بھی چیز نہ ڈالیں, نہ انگلی ڈالیں, نہ چمچ ڈالیں, نہ دوپٹہ ڈالیں, کیونکہ اگر کسی کو زبان جو کٹنی ہوتی ہے وہ تو کٹ ہی جائے گی, لیکن آپ اپنے دانت ڈیمیج ان کے فردر کر دیں گے. ان کو جب تک کہ پوری طرح ہوش میں نہ آئے اس وقت تک کچھ بھی منہ میں ڈالنا نہیں ہے, پانی کا ایک ڈراپ بھی نہیں ڈالنا ہے, کیونکہ اگر وہ کیونکہ اگر وہ ہوش میں نہیں ہے اور وہ سانس کی نلکی میں, کیونکہ کھانے کی نلکی اور سانس کی نلکی آگے پیچھے ہوتی ہے, سانس کی نلکی میں چلے گیا تو اٹ کین بی فیٹل, مر سکتا ہے آدمی. کچھ بھی نہیں دینا ہے. اور دوسری ایک چیز جو یاد رکھنی ہے کہ یہ تو ہو جاتا ہے, پھر پیشنٹ اس کے بعد مریض جو ہے یا جو شخص ہے وہ نارمل بھی ہو سکتا ہے, وہ تھوڑا سا معاوف سا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. آپ اس کو ریسٹرین نہ کریں, آپ اس کے ساتھ رہیں اور اس کو کمفرٹیبل بنائیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ سو بھی جائے, کچھ لوگ 15 منٹ کے لیے سو جاتے ہیں, کوئی آدھے گھنٹے کے لیے سو جاتے ہیں, ان کو ہلا کے جگانا نہیں ہے. دے ول کم آؤٹ آف اٹ. اٹ از سم تھنگ لائک کہ آپ کا یو پی ایس ہے, یو پی ایس چلا, اچانک سے ایک سرج آئی, آپ نے بہت سارا یوز کر لیا اور اس کے بعد ریچارجنگ کی ضرورت ہے. جو سوتے ہیں تو وہ آپ کا برین
रिचार्ज हो रहा होता है, क्योंकि ये जो 1 या 2 वो भी जरूरत होती है उस चीज की। 1 या 2 मिनट का जो इवेंट है, इसमें इतनी टूट फूट होती है कि दे नीड टू अगेन री-एनर्जाइज देमसेल्व्स। तो वो सोने से वो हो जाता है। ये तो मुझे बहुत जैसे वो एक वोल्टेज एकदम बढ़ जाता है ना, और यूपीएस सब कुछ अनफॉर्चुनेटली होता है, इसके सब कुछ अपोजिट है जो आप बता रही हैं फर्स्ट एड, है ना, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर हम लोग अगर देखते हैं और क्या देखते हैं तो ऐसा इन चीजों के बिल्कुल अपोजिट होता है। अच्छा, अगर किसी को पेशाब या पखाना, अगर आप उनको डोंट मेक देम फील अनकंफर्टेबल, उनको कंफर्ट में उसके दें। अच्छा, और these are the basic ethics of being a human, exactly. Not even for epilepsy, किसी भी चीज के लिए, मतलब you should not judge them or you should not make them feel uncomfortable about whatever they are having any disease or because they are not into themselves। जी, और एक और जो अहम बात है, अक्सर लोग ये करते हैं कि ओ दौरा पड़ गया, उसको दवा दे दो, मिर्गी की दवा। नहीं भाई, नहीं देनी है उस वक्त, तो नहीं देनी, बिल्कुल। उसको जो शेड्यूल होता है उस हिसाब से ही देना होता है। सही। और हम उनसे कहते हैं आप मिर्गी का काउंट रखें, क्या करें, फिर वो डॉक्टर पे आप छोड़ दें कि किस तरह डोज बढ़ाना है, कम करना है, बट आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, और सॉरी जी, और टाइम करना है आपको कि कितनी देर के लिए ये दौरा चला है। अगर ये दौरा 5 से 7 मिनट या उससे ज्यादा चलता है, दौरे का मतलब है झटके लेना, वो सोने वाला हिस्सा नहीं, सही। तो फिर आप उनको इमीडिएटली करीबी अस्पताल ले जाएं। दैट बिकम्स एन इमरजेंसी। ठीक है। तो मतलब ये तो सबके लिए याद रखने वाली बातें हो गई हैं कि घर में ही हमने क्या क्या नोट कर लेना है कि किस तरह से हो रहा है। अच्छा, हम बड़ों के लिए तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि किस तरह की अलामत आएंगी, उनको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। बच्चों में जब होता है तो, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ये एक्चुअली स्टार्ट ही वो शीर ख्वार बच्चे या इन्फेंट्स वाली जो एज होती है उसी में स्टार्ट होता है। बच्चों में तो इतनी प्रोमिनेंटली यकीनन वो झटके पता भी नहीं लगते होंगे, अलग अलग तरह के अलामात दिखती होंगी। तो वो एग्जैक्टली अलामात क्या होती हैं? माएँ जो घर में ऑब्वियसली बच्चे से सबसे ज़्यादा करीब होती है और एक तरीके से बच्चों के लिए डॉक्टर जो है ना सबसे पहली माँ ही होती है, तो वो घर में उसी वक्त बच्चे को किस तरह से कंट्रोल कर सकती है? क्या प्रिकॉशंस, क्या आसान तरीके वो ले सकती हैं कि वो कंट्रोल में आ जाए उसमें? देखिए, माँ की ऑब्जर्वेशन, वैसे भी माँ की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, वो ऑब्जर्व करें। और अगर ऐसी कोई अनहोनी सी चीज़ आ रही है कि जैसे कि अचानक से बच्चा अपने आप को एक सख्ती के पोजीशन में ले जाता है, या आपको लगता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आंखें रोल्ड अप हैं एंड जस्ट स्टेयरिंग, या उसको झटके ही पड़ रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आप जाके अपने पीडियाट्रिशियन को बताएं एंड दैट पर्सन, द डॉक्टर विल डायग्नोज। आपको डायग्नोसिस नहीं करनी है, डॉक्टर बताएगा कि है या नहीं है। हो सकता है कि बच्चे का अगर शुगर लेवल डाउन हो, कैल्शियम की कमी हो, पोटेशियम की, तो उसकी वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। अक्सर बच्चों को बुखार में दौरे पड़ते हैं, बिल्कुल सबसे कॉमन यही जी, कॉमन यही होता है। और लेकिन ये जो बुखार वाले जो दौरे होते हैं उसमें भी एक थोड़ी सी ट्रिकीनेस है, ज्यादातर उसमें ये बुखार के साथ होता है। तो हम माओं को कहते हैं कि जैसे ही आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा सा बीमार सा लग रहा है, थोड़ा सा लिथार्जिक, सुस्त हो गया है, तो आप उसका बुखार नापें, ठीक है। और घर में आपके पास कोई भी बुखार की दवा है वो फौरन आप उसको दे दें, बिल्कुल, और आप फिर अपने डॉक्टर से राब्ता कायम करें। अच्छा, अब ये जो बुखार में होने वाले जो दौरे होते हैं ना जी, ये कभी कभार एपिलेप्सी बन सकते हैं। सही। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, हम आइंदा वाले उसमें हम बात करेंगे। और उसका एक एज फैक्टर होता है कि 6 महीने से लेके 5 साल में जी अगर 6 दौरे पड़े हैं और छोटे छोटे से यही बुखार के साथ के, तो उसको हम फेब्राइल एपिलेप्सी, फेब्राइल सीजर्स कहते हैं, और उसका कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। सही। लेकिन कुछ पेरेंट्स, फिर से वही वाली बात है, कुछ वो तो बहुत पैनिक, तो दवाई दें, कुछ तो दें, काउंसलिंग के अलावा भी बहुत पैनिक होता है, तो वो फिर हम उनको सजेस्ट कुछ करते हैं। लेकिन डाइट में, आई एम सॉरी इस बात पे आ रहे थे कि डाइट में फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी कोई खुराक है जो एपिलेप्सी के मरीज को बिल्कुल कभी भी नहीं खानी है? ऐसी कोई चीज नहीं। सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खाएं और साथ में दवा लें,
टाइम से लें, पाबंदी से लें, बिला नागा लें। हाँ, एक स्पेशल डाइट आता है उन लोगों के लिए जिनकी एपिलेप्सी काबू में नहीं आती है, उसको कीटोजेनिक डाइट कहते हैं जी। एंड आई वुड प्रेफर कि लेट अस कीप इट फॉर सम नेक्स्ट एपिसोड के बता दें कि वो कीटोजेनिक डाइट वगैरह क्या है, लेकिन आम तौर के ऊपर आप खाएं पिए। अच्छा, आपने जी बिल्कुल पहले जिक्र किया था जब हम डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे थे, आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जिक्र किया। ऐसी स्टोरीज हैं जो आपने अपनी पूरी लाइफ टाइम में आपने देखी हैं, आपको इस किस्म की आपने हमसे आप शेयर करी थी ऑफ द रिकॉर्ड एंड विच वाज वेरी मोटिवेशनल फॉर अस। मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन भी सुने कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत ही दिलचस्प हो आपके पूरे इस कैरियर में, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। हजारों कहानी, एवरी पेशेंट हैज देयर ओन स्टोरी, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि एक मोटिवेशनल में मैं कहूँगी कि वी हैड अ फैमिली ऑफ 2 sisters, रादर 2 sisters नहीं, 3 sisters and 1 brother। उनको एपिलेप्सी थी, ठीक है, सबको एपिलेप्सी थी। एक बहन और एक भाई ट्रीट हो गए थे और 2 बहनें हमारे पास आ रही थी। अब ये दोनों बहनें उनके साथ एक की थोड़ी सी मुश्किल से ट्रीटेबल थी, अनफॉर्चुनेटली 1 एक्सपायर्ड। अब वो एपिलेप्सी की वजह से एक्सपायर नहीं हुई, उनको डेंगू हुआ था और उनका प्लेटलेट काउंट इतना डाउन हो गया था कि शी नीडेड इमरजेंसी, उनको उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। अनफॉर्चुनेटली उनकी रिहाइश वो जो मुहर्रम के जो जुलूस का रूट है उसके ऊपर आता था एंड दे वर blocked for 3 days. They could not take her to the hospital and she died because of dengue के platelets down हो गए। अच्छा, जो दूसरी बहन आ रही थी वो कंट्रोल में थी लेकिन दवाओं के साथ कंट्रोल में थी। एंड the third sister जो जिसको थी ट्रीटेड और वो मैनेज कर रही थी, शी केम वन डे एंड शी सेड कि ये दवाइयाँ नहीं खा रही है, और वो डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी बहन का इंतकाल हो गया, उसको वो मर गई, मुझे भी मरना है, मैं ट्रीटमेंट नहीं लूँगी। वी मोटिवेटेड हर, वी काउंसल्ड हर, और फिर हमने उससे कहा कि चलो, लाइक शी हैड नेवर लेफ्ट हर हाउस, कि तुम हमारे सेंटर पे आके रिसेप्शन के ऊपर थोड़ा सा आके जस्ट फॉर द चेंज ऑफ योर माइंड आप कर लो। उसने आके शी डिड दैट, आवर स्टाफ हेल्प्ड हर आउट, और उस वक्त हमने नोटिस भी नहीं किया था, एपिलेप्सी की वजह से उसका राइट अंगूठा भी कट गया था बचपन में। एंड नाउ शी इज अ फुल टर्म एम्प्लॉई ऑफ आवर सेंटर। शी डजंट हैव एनी आई मीन शी टेक्स सम मेडिसिन्स, हर महीने अपनी फाइल निकालेगी, लेगी, दवाइयाँ लेंगी, और वो अब इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है, और उसके घर वालों ने भी उसको सपोर्ट किया। लाइक स्टार्टिंग के अंदर उसे कि हाँ चले, लाइक भाई छोड़ने के लिए आ रहा है, भाई लेने के लिए आ रहा है, एंड एवरीथिंग। नाउ शी इज इंडिपेंडेंट। तो ये फैमिली प्लस डॉक्टर्स के सपोर्ट और काउंसलिंग की वजह से इट इज वेरी वेरी आप 2 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सबसे पहले जो ट्रीट करता है वो डॉक्टर की बातें, कि वो किस तरह आपसे बात कर रहा है, वो आधी बीमारी तो आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, नॉट सिर्फ एपिलेप्सी है। मैं जर्नली बात कर रही हूँ, अपना भी एक्सपीरियंस। आप जो डॉक्टर्स हैं, मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, ये पेशा जो है एक किस्म का, इस फील्ड इस चीज़ को कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट्स को और अपने जो आपके पास आ रहे मरीज़ उनको कंफर्टेबल करें, उनको समझें, और ताकि वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर करें। सो नाज़रीन, यही वक्त होता है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का, और हम हर रमज़ान में 4 हमारे हफ्ते जो हम आएंगे संडेज़ को, वो हम इसी एपिलेप्सी की अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे, और मुख्तलिफ डॉक्टर्स होंगे और वो अलग अलग किस्म की टाइप्स बताएंगे।
सो नाज़रीन एपिलेप्सी ते ॻाल्हाईंदासीं, मिर्गीअ ते असांजा ही प्रोग्राम्स हूंदा, हिकिड़ी स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन आहे जेका असां डॉक्टर्स जी मदद सां गॾु असां ईंदासीं ऐं हर हफ़्ते जो हिन प्रोग्राम ते असां डिस्कस कंदासीं ऐं तव्हांखे इंफॉर्मेशन ॾींदासीं। उमेद आहे त अॼु जो प्रोग्राम भी तव्हांखे ॾाढो इंफॉर्मेटिव लॻो हूंदो। डॉक्टर साहब खां पुछूं था, डॉक्टर आपको कैसा लगा आज हमारे साथ इस पे बात करना, क्योंकि हमें तो काफ़ी चीज़ें फर्स्ट टाइम पता चली हैं। इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज वेरी इंटरेक्टिव, आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। आई एम सॉरी मैंने इंटरजेक्ट किया, लेकिन और ये कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस के लिए अभी हम आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सीज, क्योंकि एक जो झटका नहीं होता है, बहुत कुछ हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। सो नाज़रीन इन टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं। अॻिते मिसकंसेप्शंस आहिनि जेके ग़लति अंदाज़ा आहिनि उन हवाले सां, त पर असां हिन टॉपिक में जेके ॻाल्हायूंसीं त फर्स्ट एड असांखे कीअं करणु घुरिजे, अगरि असांजे आसे पासे में केरु मिर्गी जो को पेशेंट आहे उनखे को दौरो पवे थो त उनखे कहिड़े तरीक़े सां हैंडल कयो वञे, फर्स्ट एड्स उन्हनि जा छा छा आहिनि, इन टॉपिक ते असां अॼु ॻाल्हायोसीं। सो ईंदड़ हफ़्ते वरी मज़ीद इन टॉपिक जी टाइप्स, मिर्गीअ जूं टाइप्स आहिनि या उन हवाले सां उन जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं टाइप्स आहिनि उन ते वधीक वाज़े कंदासीं ऐं वधीक ॿियनि डॉक्टर्स सां डिस्कस कंदासीं, गुफ़्तगू कंदासीं। सो असां सां गॾु रहिजो। सो मिलंदासीं ईंदड़ हफ़्ते वरी। हींअर फ़िलहालु इजाज़त जो टाइम आहे। सो दुआनि में यादि, अल्लाह भाई, रमज़ान मुबारक वंस अगेन। जी दे तासो मुझनन प्रोग्राम वाली दल है उम्मीद लरम ची तासो बा चिशे इज़्ज़ा कड़े भी दाचा और मिर्गई चरंग भी और हगा की चरंग अलामात राजी उसी चरंग हगा तमुश कोर की कंट्रोल कवले से कम डॉक्टर तो मुझ तलक पकार दी हगा वाड़ा खबर मुझ कड़ी वा अखपल मुझ स्टूडियो के मौजूद डॉक्टर जरीना साहिबा सरा हगा ढेर माशाल्लाह ढेर आसान तरीके च तासो तो दरवश वाला और असे हाँ रमज़ान में आस्ता जिला गया था और यो रोज़ा मुझ तेरो लगे हो मुझ कोशिश दी वी कई कम हाँ शायद मुझ इज़्ज़त कऊ लगे अगर तासो नन मुझ प्रोग्राम चाहे यौशा कार इज़्ज़त का है वो तासो कोशिश कवाई कि भलो तहाँ दगा शान वर्षवाई जी मुझ को कोशिश दगाई दे कि जी मुझ तासो तदी दगा बीमारी पर हवाले अवेयर को वो तासो अगर नेकी गटवन वाड़ी वो हगा दी पारे दासे कवल ऐसी चीज दा तासो जो इज़्ज़त का नन मुझ प्रोग्राम चा हगा बलो तो लाजमी वर्षवाई और अखबल रोज़े ढेरे शते रवई इंशाल्लाह बल इतवार पर वरज ब्याह हाजिर रजूँ और दी एपिलेप्सी और मिर्गी पर बारी के नोर कम कम किस्म भी और चीज़ें हगा की चूसी हगा बारी के बल लाजमी खबर कहूँ अखबल ख्याल तई ढेर शा रोज़ा तेरवई और मुझबाड़ो तकबल दुआओं के याद चेज दी उस वक्त कीजिए दी सुबह बलूचिस्तान ख्वाता बेबा इंशाल्लाह तसरा मिलाव कीजिए। थैंक यू खदीजा। गुल चारू का अम्मा मर्ची गप पुत्रान को मिर्गी बारे डॉक्टर वशी गप जा अम्मा देमा तेरे श्रबरा कि डॉक्टर गुशी बलाएं टॉपिक इशी सरा देगा वो अम्मा गप जाते कना मैं रमज़ान द्रीम प्रोग्राम अमिशी सराय बांग मगुमा साड़ी पे भले रवग आगू मोती आखिरी पैगाम मनी अमीशें कि रमज़ान खाली ज़ुबानी गुट्टे उश कनग उदा पे उश कनग नहीं ए बदनी जिस्मानी रूहानी इबादत ते होती ता ईसार कुर्बानी सब्र इधरें चीज़ां तहा मांग कना होती नेगेटिव बोक्स हसद अना परस्ती शां यक साइड कना और होती शख्सियत है इधरें चीज़ां मांग कना हमें मैसेज आऊँ कि होती किर गोरे मर्दमानी ख्याल अब कने मशुआ चे इजाज़त लूटें वशे अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। कि जमा मिर्गी दनसूशु अल्लाह ज़माना दे तंदुरुस्त बंदन हम ज़्याद न ज़्याद कार रखली इदी से फरमाई कि दावी द 50 काल न द मिर्गी मरज दे द मिर्गी दौरा प कम से अहम प कम यो वक्त रातली शी अक्सर खलक दा गणी ची द मिर्गी मरज द पेरियानु बलागानु तोर जादू या गायबाना असरात प वजह कीगी खलक प मरीज बांदी पैजार बुयवी या द दे इलाज बतावीजुनु कवी कम ची द दे इलाज न दे द मिर्गी दौरा वली प्रेवजी सरंग ची द बिजली तारुन खपलु की योजी शी नु शॉर्ट सर्किट शी औ वक्ती तौर निजाम गड़बड़ शी हुंदासी अमल प माजगोगी के दोसरा माजगो वक्ती तौरला उद्दशी औ प बदन की झटके रातली शी सरंग ची द इलेक्ट्रिक टेप द इस्तेमाल सर द बिजली प तारुन की द शॉर्ट सर्किट अमल हिसारा वली की बिल्कुल हम दगशान द मिर्गी दवायानी प मजगोगी के दुन के बरकी इंतशार राई सारवी द मिर्गी मरीजान हर किस्म कारुना कवलिशी औ माशमान प आम स्कूलों के सबक वेलिशी हिस तकलीफ निश्ते पदे बीमारे के तासु तहुम ददे बीमारे प पोहेदो औ केदो पयो कार के हम बंदेस ने दिरावस्तर पकार पूरा कार कवल पकार दी दवायानी प्रेखौदल नदी पकार हमदासी द दुनिया प तारीख के बाद तासुता पसवनु दासी खलक ब्यामुनशी चाची द मिर्गी मरज लरो सरहुम ढेर खख कारुना कड़ी दी द मिसाल पर तौर शहनशाह सिकंदर आजम फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट
حکیم سقراط, الفریڈ نوبل, مائیکل انجیلو, جان ٹی روڈز وغیرہ. دا خبره واضح ده چې د مرګي لرونکي خلک هر قسمه کارونه کولی شي. یاد ساتئ مرګي د پاره تجویز کړی شوی دوايانې د پابندۍ سره او د اوږدې مودې پورې اخیستل پکار.